TV Patrol. Miss Ok, adunay umaabot nga grasya sa pagserbisyo pohon sa Asenso Pinoy Party List. Dugang grasya alang sa mga misamisnon ang pag-alagad pohon sa Asenso Pinoy Party List. Mismo si Misamis Occidental, Second District Representative Ando Waminal ang mipasalig nga kung nakahatag og dakong kalambuan partikular sa ikaduhang distrito nga usa lang ka congressman ang naningkamot unsa pagkaha kon mapun-an og representasyon ngadto sa Kongreso ang probinsya sa duha o tulo ka representante nga gipanguluhan ni o sa first nominee nga si Osami City incumbent mayor Indy Waminal. Dili mahimong hikalimtan ang dugo og singot ni kanhi congressman ang karon Governor Henry Sevilla Waminal sa pag-ugmad sa ikaduhang distrito aron magmalinawon o magmalambuon. Dugang pa ni Congressman Ando Waminal nga finishing touches na lang ang iyang gihimo karon sa ikaduhang distrito gumikan sa iyang kakugihan nga amahan Governor Henry Sevilla Waminal sa pagserbisyo pohon sa Asenso Pinoy Party List. Pinagi ni incoming Congressman Indy Waminal dugang mga proyekto ang mapahimudsan sa katawhan o dugang mapahimudsan nga mga social services. So, dako kaayo og potential ang atong mga areas, ang atong mga barangays karon nga nasiminto na ang maong mga kadalanan. Kini muni ang bunga sa atoang panaghiusang tanan. Tungod inyong gihatag ang inyong pagsalig o paghigugma sa Team Asenso Misamis Occidental headed by Governor Henry Waminal. Atong pakpakan si Gov. O si Mayor Indy Waminal nga atong umaabot nga congressman sa Asenso Pinoy. Naunaan ninyo nga kung isa ka congressman ingon ani ang mga proyekto nga moabot unsa na ka kung madungagantag isa or duha pa ka congressman ubos sa Asenso Pinoy. Kauban nato ang atong second nominee sa Asenso Pinoy atong pakpakan umaabot nga congressman Mayor Samuel Parolinog sa Tudela. 1 TV Patrol.